Lepas tu, lain pada tu, tapi con dia adalah kalau soalan objektif ni kamu salah bulat jawapan, kamu salah kira, kamu salah bulat jawapan. Lepas tu, terus salah. Okay, dia tak ada markah jalan kira. Macam before this, kalau kamu perasan, kalau dalam lab report kamu tu, contoh kamu buat pengiraan, calculation kamu salah. Okay, tapi bila calculation salah dekat bawah ni, tapi something dekat bawah ni, kadang-kadang kamu boleh dapat ECF lah. That's mean error carry forward tu kadang-kadang. Okay, bergantung pada soalan. Ataupun kadang-kadang pengiraan salah tapi formula pun dapat markah. So, itu beza dia lah. Kalau subjektif, banyak tempat yang dia boleh bagi markah lah. Okay, selain pada final answer. But for objektif, soalan dia adalah final answer je untuk markah dia. Okay, and another thing adalah, kita tak ada contoh soalan objektif untuk PSPM. Kamu perasan tak? Kita tak ada yang objektif yang, so far PSPM semua subjektif, so kita tak ada contoh soalan lah, so kita tak boleh nak predict what kind of question yang dia akan keluar. Okay, so bukan nak meramalkan ke apa, we just want to macam see lah soalan dia tu style macam mana. Kalau kamu perasan quizzes yang saya bagi lately, mungkin ada involve pengiraan yang banyak-banyak sikit. Itu soalan yang saya create sendirilah. Susah juga saya nak create soalan tu sebab saya tak ada contoh soalan. So I need to cari fikir, okay, untuk createkan soalan untuk kamu. So itulah disadvantage dia, kita tak ada soalan partia yang objektif yang level C3, C4 ni. Okay. Jangan kamu ingat soalan ni sama macam soalan UPS okay, because UPS dia punya level dia adalah C1, C2. C1, C2 ni maksudnya soalan yang kamu just hafal, kamu tengok, kamu dah boleh jawab. Without tekan kalkulator pun kamu dah boleh jawab lah. Okay, tapi kalau untuk PSPM, dia level dia adalah C3, C4. Okay, so soalan dia bukan yang straightforward yang kamu tengok, kamu boleh tekan jawapan, tak. Dia adalah soalan yang maybe memerlukan pengiraan lah. Okay, so itu yang saya rasa antara disadvantage untuk objektif lah. Tapi tak apa, we have plenty of time lagi. So kita boleh study lagi lah. Okay, kita boleh cuba. Okay, so itu sahaja for now. Ada apa-apa soalan about PSPM ni? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So itu je lah kan. Okay, tak ada apa. So you know apa yang patut kamu focus on right now. Okay, so next kita masuk kepada kita punya main point hari ni lah. Okay, so hari ni ada dua benda. Mungkin panjang sikit discussion kita, but hopefully not lah. Okay, I will discuss on selected quizzes question. And another one adalah yang soalan yang bertulis yang kamu kena hantar hari tu. Okay, so kita start dengan macam biasalah. I will just choose question yang ramai salah. Okay, so kita tengok quizzes for liquid and solid. So this one saya tengok ada lagi yang belum jawab So tolong jawab. It might be helpful for you later on. Okay, mungkin kamu tak tahu. Okay, so pick the crystalline solid. Soalan ni simple je. Dia bagi gambar rajah and then the question asks you to pick which one is crystalline solid. Okay, so the answer should be A lah, as you can see over here. Okay, kenapa B salah? Sebab dia not in, dia punya shape tidak sama. Dia punya shape tak sama. Yes, okay. So dia punya ni lah, okay. Kiranya kalau dalam crystalline, kalau kamu buka balik notes, okay. One of the properties of crystalline solid ni adalah dia punya arrangement dia adalah orderly arrange. Okay, so that's mean the particle ni dia kena arrange dalam bentuk yang cantik lah. Kalau ini, kalau kamu perasan, bentuk cantik tu terlalu subjektif lah. Bentuk yang sama size. Okay, so contoh this one, kamu nampak bulat dia besar. But another yang sebelah ni bulat dia kecil. So itu menunjukkan dia punya arrangement is not orderly arranged lah. Arrangement dia tak sama. Okay, kalau crystalline solid, arrangement dia mesti sama. Kalau kita tengok balik notes chapter 5.1 over here. 5.1 pula. 5.2.
Okay, so you can see yang inilah. Okay, so boleh tengok bulatan ni. Okay, ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kalau kamu kira yang bulat ni pun 12 juga ada macam tu. But this one dia not orderly arranged. So itu adalah ciri-ciri amorphous solid. Okay, so itu je daripada gambar rajah tu, itu yang kamu sepatutnya dapat lah. So the answer should be A, sebab A ni kalau kamu tengok betul-betul dia memang teratur je susunan dia. Okay, so memang itu ciri-ciri crystalline solid lah. Okay, and then next one adalah ini. Which type of solid has a mobile electron in the crystal? C of electrons. Okay, so ini C of electron, kita ada C of electron model ke? Okay, so itu adalah untuk ionik kah? So, ramai yang jawab ionik juga ni. C of delocalized electron, that is for metal. Okay, so metallic lah. Okay, so kiranya metal je yang ada elektron yang boleh delocalize ni. Okay, C of electron ni untuk metal, covalent tak ada kaitan, molekular tak ada kaitan. Okay, alright, and then next one adalah ini yang ramai juga salah. 79% of you je yang boleh betul. Okay, so dia kata water have low vapor pressure. Okay, so first thing adalah you should understand what is vapor pressure. Ataupun bila vapor pressure terhasil. Bila H2O When the air vapor tukar jadi gas. collide with the surface of the water. Okay, okay, so imagine kamu ada this closed container, ni container lah, okay, closed container, and then in this closed container ada let's say lah water as the liquid lah. Okay, so kalau saya letak water dekat sini, so water molecule tu ataupun any liquid lah, actually dia sentiasa vaporize. Okay, so macam sekarang kalau air sungai, kalau ada sungai lah kan, area-area ni air sungai tu actually sentiasa vaporize. Okay, cuma kita tak nampak lah dengan mata kasar kita. So bila air sungai tu vaporize ataupun tak kisahlah air apa pun, kalau dia vaporize, that mean this water molecule dalam bentuk liquid ni akan change to water molecule juga, H2O molecule juga, tapi dia dalam bentuk gas lah ataupun kita panggil vapor. Okay, so this water sekarang dah vaporize jadi vapor, and this vapor macam yang kawan kamu cakap tadi, it will collide with the wall of the container ke apa ke, so dia akan hasilkan vapor pressure. Okay, so that is vapor pressure lah. Okay, lepas tu dekat sini dia kata water have low vapor pressure. Okay, so this one ada kaitan dengan apa ni? This statement menunjukkan apa kaitan dia sebenarnya? Okay, so itu answer dia. Okay, sekiranya vapor pressure ni tinggi atau rendah, it depends on the intermolecular forces of the liquid. Okay, for example, our liquid right now adalah water. Okay, so apa intermolecular forces that exist between water molecule? Hydrogen bonding. Okay, so intermolecular forces in water adalah hydrogen bonding. Okay, so what do you think about hydrogen bonding? Hydrogen bonding is a kind of intermolecular forces yang kuat ataupun yang intermolecular forces yang lemah? Strong. Kuat. Yes, okay, so I'm glad to hear that. Jangan kata lemah Okay, hydrogen Yang bonding kuat. adalah terkejut saya. Okay, hydrogen bonding adalah antara intermolecular forces yang kuat. Okay, so kita boleh kata strong lah. Strong intermolecular forces. Okay, so apa kaitan dia? Okay, kalau strong intermolecular forces, that mean you can imagine dalam molekul ni, so yang bulat-bulat biru terang ni adalah water molecule. Okay, so attraction antara water molecule tu kuat.
So kamu rasa senang ke water molecule tu nak release as vapor? Tak. Tidak. Tidak. Ya, susah lah kan. So kiranya when the bond, hydrogen bonding is strong, okay, that means the water molecule like holding each other tu very strong. So it needs a lot of energy to become vapor lah. Sebab bila dia nak jadi vapor, dia kena putuskan dia punya hydrogen bond tu dulu baru dia boleh naik jadi vapor. Okay, so kalau kurang vapor yang dihasilkan sebab, kenapa kurang vapor? Sebab tadi attraction dia kuat lah. Okay, kalau kurang vapor dihasilkan, so what about vapor pressure? Vapor pressure akan tinggi atau vapor pressure akan rendah? Rendah. Rendah. Yes. Okay, so kalau kurang vapor, kuranglah vapor pressure. Okay, sebab vapor tu sendiri pun dah kurang. Okay, so itulah yang soalan ni sebenarnya. Okay, so soalan tanya kenapa water ada low vapor pressure? Okay, so ada kaitan dengan intermolecular forces dia. So dia kata it has strong London dispersion forces between molecule. Bila tengok London dispersion forces ni pun dah sepatutnya tahu salah lah, sebab water memang ada hydrogen bond dan ada juga London dispersion forces, tapi yang lebih signifikan adalah hydrogen bonding. So this one salah. And then dia kata it has strong hydrogen bonding acting between its molecule. Betul. It has weaker force of attraction. Okay, so let's say lah kalau intermolecular forces between the molecule is weak, that means easy to release the molecule kan? Ya. Yes. So Yes. kalau easy to release, that means in a short time you can see banyak vapor molecule dekat situ. Okay, so bila banyak vapor molecule, maksudnya vapor pressure dia akan lagi tinggi. So this statement here akan merujuk kalau soalan kata vapor pressure tinggi, then betul. Okay, tapi masalahnya dia nak tanya kenapa vapor pressure rendah. So this one is salah lah. Okay, and it is very volatile. Okay, so what is volatile? Tapi tak ada jawab volatile. What is volatile? Easy to evaporate. Yes, okay, easy to evaporate, okay, volatile liquid. So macam kalau kamu masuk lab kan, ada certain lab ke kamu akan perasan kenapa ada bau ni. That's mean ada chemical yang volatile lah tu, kiranya at room temperature pun dia vapor dia boleh release dengan banyak. That's why kita sampai tahap yang kita boleh bau that chemical lah. Okay, so kiranya kalau kamu pilih volatile tak menjawab soalan lah. Dia tanya kenapa water ada low vapor pressure, bukan tak menjawab soalan, salah lah. Okay, water ada low vapor pressure, that mean water volatile ke? Terbalik ke saya dekat tadi. Water ada low vapor pressure, that mean very volatile or less volatile? Or not volatile? Less volatile. Yes. Okay, so water is not a volatile compound lah. Okay, kalau dia volatile, that means habislah kering air di tempat kita, apa, dalam sungai tu kering lah saya rasa. Okay, sebab dia akan tukar jadi vapor semua. Okay, so the answer adalah B lah. Okay, so sebab ada strong hydrogen bonding that hold the molecule together. So the molecule ni susah nak break the bond and susah nak release jadi vapor. So kurang vapor, kuranglah vapor pressure. Okay, so itu sahajalah for this one. Okay, tapi vapor pressure ada kaitan dengan boiling point. Betul ke tak? Statement tu. Vapor pressure ada kaitan dengan boiling point ke tak? Ada. 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 Apa kaitan dia? Higher boiling point. Kalau vapor pressure dia ada kaitan dengan boiling point, betul. Sebab dia kiranya sebelum your water boil tu, okay, dalam kettle kamu tu, macam mana nak lukis kettle lah. Oh, okay, saya memang tak pandai melukis lah. Okay, kamu bayangkan kamu ada kettle. So macam mana kettle kamu, dalam tu air tu boleh boil sebab vapor pressure yang dekat dalam kettle tu dah equal to pressure yang dekat atmospheric. Okay, so bila equal baru boil. Okay, so itu dia punya ni lah cara dia. Okay, kalau kamu perasan, kamu naik gunung tinggi lah kan, contoh gunung apa, Everest ke. Kalau kamu boil water atas ni, dengan kamu boil water dekat kaki gunung,
So which one yang akan ada macam mana saya nak cakap, boiling point adakah sama? Boiling point of water dekat atas gunung Everest dengan boiling point of water dekat bawah kaki gunung Everest adakah sama? Tidak. 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 Yes. Okay, so contohlah kita tahu boiling point of water dekat kita punya level lah, okay, which is kaki gunung tu adalah 100 degree Celsius. Okay, tapi kalau kamu boil water dekat atas gunung yang tinggi-tinggi lah, Kinabalu I'm not sure sebab saya pun tak pernah sampai. Okay, kalau siapa yang pernah sampai atas tu, kalau try boil water, boleh check lah dia punya apa tu, temperature dia yang dia boil tu berapa. Okay, so this one boiling point dia ada kaitan dengan pressure lah, tiba-tiba masuk kat sini pula kan. Okay, so kalau dekat keadaan yang bawah ni, kalau vapor pressure yang dalam kettle tu sama macam atmospheric pressure, which is kalau dekat bawah atmospheric pressure kita berapa atm? 1 atm. 1 atm. Okay, thank you. Alright, so vapor pressure kalau sama macam atmospheric pressure, kalau kita punya atmospheric pressure right now is 1 atm, so dia punya boiling point dia akan jadi 100 degree Celsius. Itu fakta lah yang kita tahu so far. Okay, lepas tu next one, kalau kita boil water yang dekat atas gunung tadi tu, okay, kamu rasa pressure dekat atas gunung lower or higher than 1 atm? Lower. Yes, okay, so pressure dia lower than, tulislah lower than 1 atm. Okay, so okay, boiling point adalah point di mana vapor pressure tu dalam kettle kamu tu sama macam atmospheric pressure, baru any liquid tu boil lah. Kalau water dia akan boil kat 100 degree Celsius. Okay, so sekarang kita dah fikirkan, okay, kalau lah atmospheric pressure kita dekat atas gunung Everest tu is lower than 1 atm, that means our boiling point will be lower than 100 degree Celsius or higher than 100 degree Celsius for water. Lower. Yes. Lower. Okay, good. Right. Yes. So you should be able to answer the boiling point of water dekat atas gunung Everest tu akan jadi lower than 100 degree Celsius lah. Sebabnya pressure dia dah rendah. Okay, so kiranya vapor pressure yang dalam kettle tu nak kena sama dengan atmospheric pressure tu sekejap je sebab dia punya atmospheric pressure tu rendah dekat atas. Okay. So that's why kalau kamu boil water dekat atas gunung, dia punya temperature boiling point dia adalah lower than 100 degree Celsius. Okay, so apa yang saya nak cerita ni sebenarnya application lah. Okay, and another thing adalah apa kaitan intermolecular forces dengan vapor pressure, and vapor pressure tu pula ada kaitan dengan boiling point. Okay, so hopefully you can make sense that one. Okay, right. Lepas tu settle. Next one kita masuk kepada Quizy phase diagram pula. Terlama pula kat sini. Okay, so Quizy phase diagram saya tengok ramai yang tak boleh nak membaca this phase diagram correctly. That's mean dia tak boleh nak figure out. Sebab saya tengok soalan-soalan yang asyik salah tu adalah soalan yang macam ni. Okay, for example dia cakap water exists as apa? At 3 mmHg and 50 degrees Celsius. Okay, first you have to locate where is the 3 mmHg ni. Okay, so this is the pressure lah. Okay, so if this one is 4.58, that means 3 is somewhere below this one lah. Okay, so maybe around here. Okay, but then the temperature is 50 degrees Celsius dekat mana? Okay, so kalau saya letak 50 maybe around here lah. Okay. So sebabnya logik fikir lah kan. So kalau dah jarak daripada sini ke sini 100, so 50 maybe sinilah sikit. Okay, gerakkan sikit. Alright, so that is 50 degree and then this is 3 atm let's say. Okay, so somewhere here lah. Okay, so dekat sini apa phase dia? Gas. Gas.
Yep. Yes. Okay, so as you can see clearly this area semua adalah gas. Okay, so your answer should be gas. Okay, ramai yang tak boleh jawab yang ni. 70% something je yang boleh jawab. So yang lain saya tak pasti macam mana. Okay, so kena boleh baca graf ni lah. Okay, graf ni dia ada phase diagram. Dia ada 3 phase. Solid, this area here. Liquid, this area here. And gas is somewhere here lah. Okay, so dekat mana point tu duduk, dekat situlah dia punya phase dia. Okay. Senang sahaja yang tu. Lepas tu next kita tengok this one. At 10 atm, dry ice is heated from negative 100 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Okay, what changes occur? Okay, so kita cari dulu 10 atm. Okay, so ini 1 atm, ni 5. So 10 might be somewhere here lah. Okay, so let's say lah kita cakap sini jap. Okay, and then dia heated daripada negatif 100 kepada 30. Okay, mana negatif 100 ni? Ini negatif 56. Okay, so ni negatif 78. Maybe negatif 100 around here lah kot. Okay, siapa kita letak je. Okay, and then kita tarik sini. Okay, so start from this point here until 30 degrees Celsius. Okay, so over here is 31 degrees Celsius. So I would assume 31 is somewhere dekat ni lah juga. Okay, so maybe 30 around here. So naik atas and then sini. Okay, so teruskan. So dia kata dry ice ni dipanaskan. Kiranya pressure dia remain the same but the temperature yang changing lah, increasing. Okay, so what changes occur? Okay, so this one ada ramai yang menjawab, saya tak ingat dah apa jawapan dia. Okay, tapi 70% something juga yang jawab betul. Okay, so the answer is this one. Okay, so what happen adalah melting dulu berlaku, kemudian baru boiling. Okay, so kenapa melting? Because as you can see initially at negative 100 degrees Celsius, the dry ice adalah dalam keadaan solid. Okay, after that when we increase the temperature, dia dah pergi ke arah liquid. Okay, so from solid to liquid, itu adalah phase changes untuk apa? Apa proses dia? Melting. Yeah, so this is melting process lah. Okay, so kalau kamu tengok phase change from solid to liquid, that means that is melting process. And then dia tak stop situ. Okay, continue lagi sampailah to this point here. Okay, so this point here right now dah dalam gas phase. So from liquid to gas, that is Boiling. Boiling. yes, liquid to gas, the process is boiling. Okay, so that's why the answer is melting first, then boiling. Okay, sebab kalau melting Kalau only vaporizing? tak boleh. Vaporizing boleh juga. Kiranya kalau sini dia saya ganti vaporization ke, boleh. Okay. So kalau melting only salah. Kalau melting only that means kita stop sini. Sublimation, ini salah lah. Sublimation is from apa? Solid to? Yes. Yes. Yeah. Sublimation is a process where solid phase change directly to gas without passing through liquid phase. Okay, so kiranya tak ada liquid phase dekat tengah ni. Dia terus solid pergi gas saja. Okay, and then freezing. Freezing terbalik lah. Liquid to solid, freezing lah. Okay, so ini solid to liquid. Okay, so condensation pun terbalik. Kalau gas to liquid baru condensation. Okay, so that's why the answer is melting and boiling. Tu je. Okay, ada apa-apa soalan? Tiada miss. Tiada miss. Okay, so next one. The pressure is increased on a sample of water dari kosong kepada at 0 degree Celsius daripada 0 mmHg pada 800 mmHg. In order, what changes occur? Okay, so kita locate dulu the position. Okay, so 0 degree Celsius is somewhere here. Lepas tu dia kata 0 mmHg. Okay, kalau ini 4.58 mmHg, that means this one should start from 0 lah kot. Okay, so saya anggap ini 0. Okay, and then pergi ke 800 mmHg. Okay, ini 760, so 800 might be somewhere above this lah. Okay, so that means
around this dekat line ni. Dia nak tanya apa phase changes dia. Okay. So phase changes, yang ini saya tengok jawapan dia apa? Deposition dan melting. Okay. So kita tengok daripada gas, initially dekat sini gas. Okay, lepas tu dia lalu this phase dia pergi jadi liquid. Liquid pula, solid. Okay, so gas pergi solid. So ini proses apa? Deposition. 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 Okay, so deposition is opposite to? Sublimation. Sublimation. Yep, thank you. Alright, so deposition is opposite to sublimation lah. Okay, deposition gas directly pergi solid tanpa melalui fasa liquid tu. Okay, and then ini deposition. Lepas tu solid tiba tekan 800 mmHg is somewhere above 760. So dia dah enter the liquid phase. So solid pergi liquid phase, itu dah jadi Melting. yeah. So this one is melting process again lah. Okay, so that's why the answer is this one. Okay, so itu je. Next. Oh ini. Okay, so lebih kurang juga describe the phase changes that occur at letter B. Okay, so this is the letter B. Okay, and as you can see the arrow from right to left. Okay, lepas tu dia tanya apa phase changes yang berlaku. Okay, first you should be able to identify this area ni. Area apa ni? Solid, liquid ke gas? Solid. Solid. Yeah. Okay, so ini solid, ini liquid, ini gas. Okay, kamu refer lah phase diagram mana pun. Usually dia punya position solid, liquid, gas dia memang always macam tu lah. Okay, tapi for your syllabus kamu belajar dua jenis ni je. Okay, so solid, liquid, gas. Lepas tu dia tanya phase changes. Okay, so ramailah yang menjawab liquid to solid directly macam this one. Okay. So kalau kamu describe macam tu, dia kurang tepat. Okay, bukan salah tapi dia kurang tepat because dia ada answer yang lebih tepat which is this one. Okay, so kita perasan, kita pass daripada liquid phase, kita lalu this line. Okay, so this line ataupun curve ni yang kita panggil, ini adalah melting curve lah. Okay, dekat curve ni ataupun dekat line ni ada dua jenis phase yang exist in equilibrium. And that phase are Liquid and solid. Solid, liquid, equilibrium. yeah, solid, liquid in equilibrium. Okay, so kiranya dekat line yang tengah ni, sini ada solid and liquid. Dua-dua ada wujud, okay, in equilibrium. Okay, so that's why dekat sini kena ada liquid, lepas tu kena ada solid, liquid in equilibrium tu, lepas tu baru go to phase solid. Okay, so kena detail macam tu lah. Alright, kalau this line here, apa yang phase yang wujud ni? Gas and solid in equilibrium. Yeah, solid, gas in equilibrium. Okay, so how about this one? Liquid gas in Liquid gas equilibrium. equilibrium. Yes, liquid gas in equilibrium. Okay, so there is a point where all three phases coexist in equilibrium and that point is known as? Triple point. Triple point. Okay, so ada satu point di mana tiga-tiga phase tu wujud, iaitu solid, ada liquid, ada gas pun ada dalam tu, and that point kita kenali sebagai triple point. That triple point is somewhere here. Okay, so saya suka terkalih juga ni. Saya tukar. Okay, triple point dengan satu lagi adalah critical point is atas ni. Okay, so critical point adalah point di mana dekat situ je yang kamu boleh nak compress gas jadi liquid kat situ je. Tapi above that point, kamu dah tak boleh nak compress anything dah. And above this area, above critical point, kita panggil apa point dia? Ingat tak? Ini dalam notes. Supercritical fluid. Yeah, supercritical fluid. Okay. So saya ingat lagi dulu masa saya saja cerita supercritical fluid ni. Tengok masuk exam pada tahun tu tapi tak adalah susah sangat pun. Okay, so above area critical point kita panggil supercritical fluid. Itu je. Okay, so saya rasa, one more question.
alang-alang kita tengah revise phase diagram, kalau saya tanya this phase diagram, kamu rasa belong to apa? Apa compound yang ada phase diagram macam ni? Water. Okay, so macam mana kamu boleh jawab this is phase diagram of water? How do you know? Because the line between solid and liquid going to the negative side. Yes, thank you, Jel. Okay, so as you can see, this line here, okay, so untuk water sahaja, water sahaja dalam dunia ni, dia punya melting curve dia is negative slope. Okay, that means dia miring ke kiri, okay. Kenapa dia ke kiri? Sebab ini ada kaitan dengan apa? Intermolecular force. Intermolecular forces. Yang very direct one. Kenapa Density. Density. Okay, good. Alright. So, sebab kalau kita fikir logik lah kan, macam kalau solid water. Solid H2O lah. Solid H2O adalah apa? Kita panggil apa? Solid H2O. Ice. Okay, ice dengan water, dua-dua ni made up of the same compound lah, dua-dua water molecule. Okay, tapi beza dia ice is less denser lah. Okay, so yang ni high density lah. Okay, water. So ini je yang rare sikit pun. Okay, usually most of the time untuk compound-compound lain, solid dia akan lebih high density than liquid dia. Okay, tapi untuk water dia terbalik. Solid dia less density than dia punya liquid. So that's why dia punya graph ni slanted ke kiri, and dia ada kaitan juga dengan dia punya melting point semua tu lah. Itu jadi panjang cerita. Okay, tapi for now kamu kena boleh differentiate lah. This phase diagram is for liquid sebab dia punya area line dia tu ke kiri. Kalau ke kanan, that's mean ada molecule other than water. Okay, itu je. Ada lagi soalan. Okay, so quizzes dynamic equilibrium pula. That's mean now we are about to enter chapter 6. Okay, so mainly about equilibrium lah. First thing you need to understand what is equilibrium. Okay, so that's why a lot of question here asking about equilibrium je. So dia kata which of the following is not true about equilibrium? Okay, so the forward and reverse reaction proceed at the same rate. So this is true lah. Okay, ini betul sebenarnya. Statement ni betul. Okay, kalau kamu perasan, kita punya, saya asyik draw this graph dekat kamu. Ni sama. Okay, so this is the point where dia dah capai equilibrium. Okay, so that's mean above this line here, starting from this point sampai atas ni, dia dah capai equilibrium lah. Okay, so concentration of reactant usually akan berkurang and constant. Concentration of product increase and then constant. Okay, the moment dia start to constant, that means dia dah equilibrium. Okay, kenapa concentration dia constant? Sebab the rate forward ataupun the rate dan the rate reverse dia sama. That means kadar penghasilan produk, kadar penghasilan reactant sama. Okay, and then the concentration of reactant and product do not change. Yes, that's correct. Okay, kita boleh nampak bila dia start straight line ni, concentration dia dah sama, so capai dah equilibrium. So that means the second statement also correct. And then the third statement, the concentration of reactant equal to the concentration of product. Okay, so kalau kamu tengok saya punya drawing, equal ke tak? Concentration, reactant and product. Tidak. Okay, so obviously not lah. Okay, so kiranya at equilibrium, the concentration of reactant and product might be the same, might not be the same. Okay, so kiranya dia, kalau kamu tengok graph concentration versus time, ada banyak graph lah. Yang saya draw tu satu. So maybe you can encounter, kejap maybe you can encounter this kind of graph pun ada juga. So this is the point where dia dah capai equilibrium. Tapi dalam keadaan ni, dia punya concentration reactant dan dia punya concentration product dia sama je. Kiranya dia boleh sama, dia boleh tak sama. So tak boleh nak rule out kata semua keadaan equilibrium concentration sama. No, salah. Okay. Kadar penghasilan dia yang sama. Okay.
Alright, so lepas tu the forward and reverse reaction continue to occur. Okay, so ini statement yang betul. Dalam equilibrium reaction, reaction tu tak stop. Okay, it never stop. Not like kita belajar chapter 1 tu. Chapter 1 tu once habis limiting reactant, the reaction will stop. But for equilibrium reaction ataupun reaction yang kamu tengok, yang kamu jumpa ada arrow macam ni, reversible arrow, that means the reaction will never stop lah. Dia akan continue produce product and product akan continue produce reactant. Okay. So the answer is C lah yang salah. Okay, and then when the system A plus B, ini reversible arrow sepatutnya macam ni, tapi dalam physics hanya ada arrow ni je. Okay, produce C and D is at dynamic equilibrium. Okay. Lepas tu apa soalan dia? The sum of the concentration of A and B must equal sum of concentration C and D. Oh, ramai yang jawab macam tu. Hasil tambah concentration A and B sama macam hasil tambah concentration C and D dekat dynamic equilibrium. Tak. Okay. Concentration dia tak sama. Okay, and then forward reaction stop. No. Okay, kalau keadaan dia equilibrium ataupun dynamic equilibrium tu samalah. Reaction tu takkan stop. So statement ni salah. Both forward and reverse reaction stop, salah juga. Reverse reaction stop, salah. So reaction dia tak stop. Okay, so forward or reverse, neither the forward or nor the reverse have stopped. That means dua-dua still bergerak. So ini betul. So number 5 ni jawapan dia E. Okay, and then next one, equilibrium lagi. At equilibrium, all chemical reaction have C. C ni maksudnya dia dah tak terhasil lah kan, so salah. Okay, and then the rate of forward and reverse reaction are equal. Yes, ini betul. The rate constant, ini ramai tertipu. Okay, so ini rate constant. Okay, rate constant tu salah lah. Okay, so this is salah. And then the value of equilibrium constant is 1. No. Okay, so tak semestinya kalau kamu kira equilibrium nanti nilai K kamu tu, kamu kira KC, kamu kira KP, so far kamu tak adalah jumpa semua the answer is 1 kan? Ya, Miss. Kan ada. Okay. Alright, so salah yang tu, and then the limiting reagent has been consumed. No, okay, tak ada. Okay, lepas tu the last question here, which of the following is incorrect? Okay, soalan ni saya pun tersalah setting jawapan. Okay, saya tanya statement mana yang salah, tapi saya pun setting jawapan yang betul. Okay, so a dynamic equilibrium can be achieved in open system lah yang salah. Okay, sebab yang betulnya dynamic equilibrium kena achieve dalam closed system. So soalan ni minta jawapan yang salah. Okay, semua meningkan, that's why salah yang tu tak apa. Okay, so I think settle for quizzes. So after that, let us proceed to this one. Okay, so chapter 6.1 settle. Kita pergi kepada 6.2. Okay, so 6.2 hari ni sikit lagi nak habis. Predict the reaction Q and K ni. Lepas tu habis dah 6.2. Then you can continue with 6.3 Le Chatelier principle. Okay, lepas tu kita tengok jawapan dia. Tak ada jawapan. Okay, saya ni. Oh, saya tertinggal pula. Okay, so try this for this one adalah. Okay, so kita ada dua nilai. Kita ada KC, kita ada KP. Okay, so senang je nak faham ni. KC ni, K ni adalah equilibrium constant lah. Okay, so kita nak check that equation favor, that equation dia punya equilibrium dia lies ke mana. Okay, so kita calculate lah nilai K dia. Okay, so KC kita hanya ambil phase apa? Ingat lagi? Gas. Gas. Liquid. Gas Yeah. and Yes, gas aqueous. and aqueous only. Okay, alright. Kalau KP kita hanya ambil phase gas. 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 Okay, so simple je. Okay, dah tahu yang tu. Kalau soalan minta tulis this answer, senang je lah. Okay, so kalau kita nak tulis KC, that means concentration of SO3 power 2 divide with concentration of SO2 power 2 times with concentration O2 power 1.
Okay, so that is KC lah. Okay, as simple as that. Okay, and then kalau soalan minta KP pula, kita tukar jadi partial pressure lah. Partial pressure of product which is SO3 to the power of 2. Okay, kenapa to the power of 2? Sebab dia ada di dua. Yes, okay, kita kena guna dia punya stoichiometric coefficient, okay, as power. Okay, so the same goes for this one juga. Okay, power ni semua related to dia punya stoichiometric coefficient. That's why kalau kamu jawab soalan chapter 6, you have to make sure your equation is balanced. Next, you need to make sure your equation ada phase. Okay, for chapter 6 and 7, equation wajib ada phase. Sebab without phase, kita tak boleh nak differentiate mana gas, mana aqueous, mana solid, mana liquid. Sebab nanti kita without the phase, kita akan masukkan semua dalam KCKP kita. So dia jadi salah. Okay, so next over with partial pressure of SO2 to the power of 2 and then times with partial pressure of oxygen to the power of 1. Okay, so that is the answer for KC and KP. I think this one should be no problem. Okay, and then another thing, KC and KP tak ada unit. But this one is basically just for your syllabus lah. Okay, so matric kita decide untuk tak ada unit for KC and KP. But actually ada unit. Cuma the unit change depend on the question lah. Okay, so contoh kalau kamu kira KC for this one, ini kan molar kan, molar squared over with molar squared times with molar. So kamu punya unit tu molar squared over molar cube. So your unit will be molar minus 1. Okay, so dia unit dia akan berbeza every time soalan lain. Okay, so that's why tak ada unit lah. Okay, for your case. And another thing, this one saya tak mention dalam saya punya video saya rasa. Kalau kamu perasan, KC saya tulis nilai and then saya letak temperature over here. KP pun saya letak ni, lepas tu saya letak temperature over here. Okay, what I'm trying to say here adalah the value of KC and KP is affected by the temperature ataupun is dependent on the temperature. If the temperature change, okay, although the same reaction, contohlah same reaction PCl3, Cl2 dengan menghasilkan PCl5, satu saya carry out the experiment at 500 Kelvin, while another reaction yang sama juga tapi saya carry out dekat 400 Kelvin, dia punya nilai Kc dia akan berbeza. Okay, so dia punya Kc dia akan lain. Sebab kenapa lain walaupun reaction dia sama? Because the temperature is not the same. Okay, so kiranya Kc, Kp ataupun equilibrium constant depend on temperature. Temperature berubah, Kc, Kp akan berubah. Okay, so itu point yang kamu kena tahu lah. Kalau concentration berubah whatever, nilai equilibrium dia masih belum berubah. Dia hanya akan berubah kalau temperature berubah. So this one take note, dependent on temperature. Okay, so next one. Okay, so ini boleh check jawapan je. Try this one. Ada yang PM saya tanya, Miss macam ni je ke? Yes, macam ni je. Sebab this one is H2O liquid, this is H2O gas. We know that Kc, we only take phase gas and aqueous only. So over here is product je lah, concentration H2O to the power of 1. Itu je. Ini kita tak ambil dah. Okay, sebab concentration liquid and solid constant. Okay, lepas tu kamu faham ke apa beza antara liquid dengan aqueous? Liquid ada campuran air, H2O. Terbalik tu. Liquid, it means pure. Kalau HCl je mainly dalam tu. Okay, kiranya kalau HCl, saya cakap HCl tu liquid. That means dalam beaker tu HCl je, dia tak water langsung walaupun satu drop. Okay, tapi kalau saya cakap HCl aqueous, okay, ini mainly dalam lab kita akan jumpa HCl aqueous, semua chemical kebanyakan adalah aqueous. Kenapa dia aqueous? Because dalam HCl tu sebenarnya bukan ada HCl saja, tapi dia ada HCl dan water as solvent. Okay, so aqueous is a condition where kita ada solvent and solvent kita adalah water. Okay, so that's why liquid and aqueous tu adalah dua benda yang berbeza. Okay,
So itu, and then next one, this one, the answer. Ini power dia banyak sikit, as F6 power 8, don't forget. And then F2 to the power of 24, but for S8 ni kita tak perlu ambil because the phase is solid. Okay, so the same goes for ini jugalah. Okay, KP. Okay, and then next one. Okay, so kita ada KC, kita dah boleh kira KC, KP directly. Tapi kalau soalan, kadang-kadang soalan provide kita dengan benda yang macam dia bagi KC tapi dia minta KP. Okay, and tak banyak information pun dia bagi. So maybe you can use this formula lah. KP equal to KC RT delta N. And I already explained to you how this formula ni terhasil lah. Okay. Lepas tu, another thing for this equation yang penting adalah you should be able to calculate the value of delta N. So delta N here, okay, baca betul-betul, total mole of gases product minus with total mole of gases reactant. Okay, kali ni aqueous pun dia tak ambil, dia hanya ambil gas sahaja untuk calculate delta N. Okay, so that's why kita ambil gas je lah. Okay, ambil product dulu. For example, stoichiometric coefficient for product adalah 2. Okay, so 2 minus with, okay, so ini depan dia 1, ini depan dia 1. So 1 plus 1 equal to 2 lah. 2 minus 2 is 0. So this case start 0. Okay, when kita masukkan 0. So total of 0 is 1. So that's why in this case KP equal to KC lah. Okay, itu. And then soalan ni semua mainly minta kamu cari delta N je. Okay, so kita dah dapat AB ni sama je. So saya tunjuk yang C. C, okay. Product dia, Xenon is a gas. So 3. Okay, kenapa saya plus 0? Because over here is solid. Okay, so kita ignore solid. So kita anggap dia 0 lah. Okay, and then product minus with reactant. So both reactants are solid. So that's why saya letak minus 0 per 0. Okay, so equal to 3. Okay, so ini jalan kira panjang lah. Okay, alright, and then for this one, CO2 ni je gas. So 1. Ini solid, so 0. Minus with 0, so 1. Okay, and so on. Okay, so you can take your answer. Okay, after that, kita cuba try these two here. Okay. Okay, so now we are about to calculate KC and KP. Okay, so dekat sini, saya nak kamu perhatikan betul-betul. This question is considered as senang. Sebab kamu perlu buat ice table pun. Okay, so you should know bila kamu nak buat ice table, bila tak perlu buat ice table. Okay, so kita tengok, kita baca soalan. Dia kata the equilibrium concentration for the reaction between carbon monoxide and molecular chlorine to form COCl2 at 74 degrees Celsius adalah ini dan ini. Okay, so dia punya concentration given is concentration at equilibrium ke not at equilibrium? At equilibrium. Yes. Okay, so from the question, kita baca betul-betul. Dia cakap the equilibrium concentration. That mean this value given here adalah concentration at equilibrium. Okay, so semua ni at equilibrium. So memudahkan urusan kita lah. Okay, cuma saya harap tak ada yang fikir apa beza concentration equilibrium dengan not at equilibrium. Apa beza dia? Ataupun forward atau reverse tak sama for not equilibrium. Okay. Alright. So kiranya dia rate of forward reverse tu tak sama. Itu betul lah juga. Okay. So kiranya kalau dia ada beza lah concentration at equilibrium dengan bukan at equilibrium. So for example you can see ini yang awal-awal ni, ini adalah concentration initial. Okay. So initial dia macam tu. Lepas tu kan bila reaction tu berlaku, after some time baru capai equilibrium. So after some time tu dia punya concentration dah berubah. For example, concentration B initially somewhere above 0 sikit je. But now dia dah memang tinggi nilai concentration B. Okay, the same goes for concentration A. Mula-mula tinggi tapi sekarang dah rendah sebab dia reactant dia makin berkurang. Okay, so ini adalah concentration at equilibrium dekat sini. Okay, so concentration dia lain-lain lah. Okay, so hopefully kamu boleh nampak beza dia dekat situ. So,
formula KCKP ni dah nama pun equilibrium constant. That mean whatever data that you want to substitute into KC and KP must be at equilibrium. Okay, so concentration dekat sini mesti at equilibrium punya concentration. KP pun sama, mesti pressure at equilibrium. Okay, so itu about KC and KP. Okay, since the question dah provide us with concentration at equilibrium, that means senanglah kerja kita. Okay, that's why we don't have to create ice table sebab kita dah ada nilai at equilibrium. Okay, so cuma this question dia tak provide kamu dengan equation. So what you need to do adalah buat equation lah. Okay, carbon monoxide, molecular chlorine, COCl2. Okay, ini another thing yang saya nak pesan lah. Dalam exam, you should know basic things macam carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia, apa lagi ya. Hydrochloric acid ke apakah, benda-benda basic tu you should know dia punya chemical formula. For example, carbon monoxide is CO. Okay, tapi ada hint lah sini. Okay, molecular chlorine that means Cl2. Okay, chlorine exists as Cl2. And then produce ni. Chapter 6 and 7, 7 kurang sikit lah. Chapter 6 mainly the arrow adalah reversible arrow. So please make sure tulis, tak adalah kamu kena tuliskan nanti kan. Kalau soalan objektif minta pilih question, kena ada reversible arrow lah. Okay. Alright, and then dah ada yang tu, so kita kira lah KC. Okay, first write the equation. Okay, after that substitute masuk nilai. Direct je, lepas tu you should get KC 216.05. Okay, you can just write down 216.05 macam tu. Without 74 degree Celsius ni pun boleh, tapi saya punya habit kalau ada temperature, tulis temperature lah. Okay, so that kita tahu ini nilai KC pada temperature ini. Okay, and then the next dia minta kita cari KP. Okay, so nak cari KP, we don't have any information about pressure, partial pressure of CO tak ada, Cl2 tak ada, CO, Cl2 tak ada. So that's mean in this case you have to use this equation here yang kita baru belajar. Okay, to find KP. Okay, kita dah ada KC, just substitute our KC masuk. And then RT substitute. Okay, temperature don't forget you have to convert to Kelvin. Okay, so tukar kepada Kelvin, that means you have to add 273.15. Then you should get 347.15. Okay, and RT here. Okay, kalau kamu tengok formula, delta N ni belong to RT sahaja. Okay, ini saya takut kamu tersalah tekan kalkulator. Saya takut kamu darab all these 3 K, R dengan T, lepas tu baru kamu times with dia punya power. Tak boleh lah. Kalau kamu buat macam tu, salah. Okay. So, the answer should be 7.58 at 74 degrees Celsius. Okay, ada apa-apa soalan? Temperature semua dituliskan, Miss. Temperature tu, it is a good habit to write. Okay. Tapi kalau tak tulis so far saya tengok PSPM dia terima je lah kalau yang subjektif dulu. Okay. Alright. So itu je. Next kita masuk sini. Ini kita dah start ice table. Okay. So bila kita perlu ice table, tengok keadaan lah. Soalan bagi initial concentration, dia minta concentration at equilibrium, ataupun dia bagi initial concentration, dia minta KC, KP. Kalau dia minta KC, KP, we know that K tu mesti nilai at equilibrium. So kena cari at equilibrium. That's why nama dia ice table, ICE. Okay, initial, change, equilibrium. Okay, ataupun rise table pun boleh juga. R datang mana? R ni reaction. Equation ni kena wajib ada together with dia punya phase. Okay, sebab sini saya cakap ni. Kalau lah let's say tiba-tiba dekat sini iodine saya solid. Contohlah. So adakah ada pengiraan di bawah ini? Tiada. Okay, so let's say lah my iodine here is solid. That's mean over here tak ada pengiraan. Kamu dash je. Dash, dash, dash. Okay, so itu pentingnya phase. Okay, aqueous dengan gas dia kita akan buat pengiraan. Okay, and then table. Ice table can be written in 3 forms lah. Okay, so you can write mole table. Okay, mole table. Mole table maksudnya dalam kamu punya table tu adalah number of mole. Dia punya unit. Okay, macam yang saya buat ni, ini table apa ni? Molarity. Ya, molarity table ataupun concentration table. Okay, and another one adalah
Pressure. Yes, pressure table. Okay, so ada 3 different unit yang kamu boleh guna. So depend pada kesesuaian. Okay, dan ikut style kamu lah. Okay, kalau macam soalan ni, saya tengok sini sih dia bagi data mole. Okay, so maybe kalau kamu nak tukar, kamu tak naklah buat concentration table, nak buat mole table pun boleh. Okay, tukar sini unit mole. Okay, tapi at the end, masa kamu nak cari KC tu, K kamu kan dalam unit concentration kan, yang ni kan. So maksudnya mole yang kamu ada tu, kamu kena tukar dulu pergi concentration, lepas tu baru boleh substitute masuk dalam this formula. Okay, so dia ikut jalan kira. Okay, so itu example saya tak nak tunjuk. Okay, cuma beza example yang saya tunjuk, example 1 to 3 ni adalah keadaan di mana example 1 KC, example 2 is KP, example 3 KC. Okay, but example 3 is slightly different because as you can see over here, bromine gas ni, Br gas here adalah product. Okay, so usually so far kita buat ice table, produk kita adalah 0 dia punya initial concentration. But not for this case. Okay, so for this case, dia cakap initial concentration of bromine gas, Br2 gas dengan Br gas ada ni. Br2 tak payah dia adalah reactant. Tapi Br ni dia adalah produk, tapi initially dia dah ada concentration juga. Ini possible lah. Okay, so that's why kalau kamu tanya saya, bila kita nak tahu produk dia 0, bila kita nak tahu produk dia ada nilai. So it depends on the question. If the question provide you data for the product, that means you have to key in dia sebagai initial lah. Okay, tengok keadaan. Kalau dia tak bagi apa-apa data like this question here, the question only provide you data for NO and O2 only. Okay, there is no data about related to NO2. So maksudnya kita assume initially NO2 zero lah dia punya pressure dia. Okay, so itu, and then another thing that is different about this one adalah kita ada 2 nilai X and somehow our values of X ni dua-dua negatif. Okay, usually kalau so far yang ni, ini yang mana tah? Ini tak ada. Ada certain value of X, satu positif, satu negatif. But this one dua-dua negatif. Okay, kalau dalam keadaan yang dua-dua negatif ni, you have to check lah. Okay, so that's why over here kamu kena substitute this value of X masuk dalam ni. And then try to check lah yang mana yang akan bagi nilai concentration yang positif. That value of X yang kita akan guna. So in this case, kita akan guna this value of X sebab when we substitute this value of X into this equation and this equation, kita dapat dua-dua positif. But bila kita substitute X ni, ini positif, ini negatif. So this one tak boleh lah, concentration at equilibrium negatif, so tak boleh. Okay. Alright. So itu, so ini yang try this too. Okay. So you can check your answer. Okay, so this one, ayat dia ni yang memeningkan. Saya tengok ramai yang tanya, PM tanya saya, what is the initial concentration? Okay, so actually soalan ni dia tricky sikit ayat dia lah. Determine the concentration of CO, Cl2 and COCl2 when the following amount of phosgene. Okay, so where is the following amount of phosgene? Dekat mana following amount of phosgene tu? Kat mana saya tulis? Product. Bukan. When the following amount of phosgene. So the following tu dekat mana? The following tu adalah di sini lah. Okay. So sebenarnya ada 2 amount ni tapi saya padam satu. So saya tak ubah ayat dia. So kiranya when the following amount of phosgene. Okay, kira bila 5 mole of phosgene ni decompose and reach equilibrium. So that means this amount here adalah initial lah. Dia belum lagi decompose. Okay, when the following amount of phosgene decompose. So that means this value adalah initial number of mole for COCl2. COCl2 tu phosgene lah. Okay, so ini mole initial. Tapi table saya lebih prefer nak buat concentration table sebab at the end saya nak cari concentration juga. So saya tukar mole tadi kepada concentration dulu. Okay, jangan terus substitute 5 mole masuk sini, tak boleh .
Okay, so concentration initial tu saya tukar 5 mol, number of mole divide with volume, dapatlah dia punya concentration. Okay, so this concentration barulah saya masuk atas ni. Okay, pasal ini produk saya assume kosong. Okay, so another thing, ramai yang PM saya tapi dia terbalikkan this equation. Ramai yang letak CO gas dengan Cl2 gas as reactant, CO Cl2 as product. Jangan terbalikkan equation dia. Whatever the equation bagi kamu, itu equation dia. Kenapa kamu rasa pelik CO dengan Cl2 ni jadi produk? Kenapa kamu nak tukar? Kalau ada yang tukar. Kerana dia selalu reactant banyak, produk sikit kan, macam tu. Okay, so this one tak boleh tukar lah. Okay, sebab ini decompose. Decompose in Malay maksud dia penceraian. Okay, so that's mean COCl2 initially is a big molecule. Okay, but then it break down jadi smaller molecule and that are CO and Cl2. So kiranya itu maksud decompose, dia break je. Okay, so that's why sini satu je reactant dia kalau kamu perasan. Okay, and then ini 0.500. Okay, ini minus X plus X ni all depends on your stoichiometric coefficient. Since semua 1, so maksudnya X je lah semua nilai dia, cuma reactant ada minus, product ada plus. Okay, so kenapa minus for reactant? Because we know that reactant dia makin berkurang. Kalau graf kan, okay, produk dia makin bertambah. So that's why kita tengoklah berapa banyak bertambah semua. Equilibrium 0.5 minus X. Okay, actually plus dengan X macam tu. Okay, so ini X, ini X. Okay, lepas tu apa soalan nak tadi? Concentration untuk setiap satu ni pada equilibrium. Okay, so nak cari concentration kena cari nilai X dululah. Okay, so nak cari nilai X kita akan guna data yang diberi. So kita tengok in this case dia bagi kita Kc. So write the formula for Kc, substitute concentration of CO, Cl2 and CO, Cl2 in terms of X. And then you need to solve this value. Okay, ramai yang saya tengok semua step ni betul, table ni betul. Tapi yang salah dekat sini. Ini salah siapa ni? Okay. So kalau salah dekat sini that mean this is not your chemistry problem lah. Okay, ini matematik kamu. Okay, but don't worry, in chemistry dia tak nak tengok pun jalan kira kamu ni. Kalau kamu tulis this value, lepas tu tiba-tiba kamu dapat X ni nilai apa terus pun dia tak ada masalah. Okay, so the best way adalah kamu tekan calculator directly lah. Once kamu dah ada this value, kan kamu pandai kan tekan calculator yang terus cari nilai X tu. Siapa yang okay, good. Right, so siapa yang dia tak tahu cara tu, so tolonglah belajar supaya cepat sikit kamu buat pengiraan. Okay, kalau kamu nak pakai formula yang B squared minus 4AC tu boleh tapi it takes time. Okay, so better pakai calculator je. And then bila kamu ada dua value, you have to choose yang mana nak reject, yang mana nak terima. Okay, so in this case, kalau X kita negatif contohlah, that's mean our concentration of Cl2, concentration of CO will be negative juga. So which is salah, tak boleh. Okay. So that's why this value is rejected, this value yang accepted. So kita boleh carilah concentration CO, Cl2 0.5 minus dengan this value. So saya dapat 0.498. For concentration of CO tak perlu dah nak buat pengiraan dah sebab dia just equal to value of X. So direct je. So this is the answer. Dapat tak jawapan ni? Miss, kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan bolehkah jawapan akhir? Maksudnya 0.02 macam tu. Dia 0.01996 kalau siapa yang boleh. 0.1997 ke something like that. Boleh je. Asalkan dua-dua tu nilai yang sama lah. Okay, Miss. Thank you. Alright. Okay, so dah dapat. Okay, banyak pula nak discuss ni. Okay, so itu next one adalah degree of dissociation. Okay, dissociation penceraian, penguraian lah. Okay, so kiranya kita nak check berapa banyak reactant yang telah bertukar jadi produk.
Okay. So itu maksud dia degree of dissociation. Okay. So itu yang kita nak check. And then degree of dissociation pun kita kena tahu dia punya formula lah. Okay, kalau nak cari degree, okay, kita just guna this formula. Percentage pula. Concentration change minus lah, over with concentration initial. Okay, so change ni yang dekat mana kan ice table kamu tu. Okay, so change dia yang tu. Okay, yang dekat C tu. And then initial, bahagi dengan initial, dapatlah jawapan. Okay, kalau nak cari percentage, concentration change over initial times with 100% lah. Okay, so ini example saya dah bagi. And then try this one. Ini pun ramai yang PM tepi tanya apa dia answer. Okay, so the answer is ini. Dapat 14.24%. Dapat Miss. Okay, ada yang saya tengok macam tadilah pengiraan dia table okay, ini okay, tapi adalah something yang salah pengiraan dia tu. Okay, kalau yang dapat that mean you are halfway there. Okay, kita tengok daripada awal. First kena key in the equation. Okay, and dia bagi mole. Okay, so you can just directly tukar mole tu kepada concentration dalam table ni pun boleh, tak ada masalah sebab saya bagi kamu table yang besar. Okay, plenty of space. Okay, so 0.25, ini 0, ini 0. Okay, change depend on the stoichiometric coefficient. This is 2, so minus 2x. Ini X, and then dapat ni. Okay, so kita nak cari percentage of dissociation. Kita hanya perlukan concentration change untuk reactant, which is 2X lah, without the negative lah. Okay, mesti without the negative because dia negative untuk tunjukkan pengurangan dia. Okay, so kita ambil 2X sahaja dekat sini, over dengan initial dia 0.25. Tapi masalah dia kita tak tahu what is X. So that's why kita kena cari X dulu. Okay, so lepas tu kita dah ada nilai ni. Lepas tu apa information yang dia bagi yang kita boleh guna. Okay, KC yang dia bagi, that's mean we can use KC to determine the value of X lah. So cari-cari, ini KC, substitute in terms of X and then solve mathematically, you will get two values. And as usual, okay, kita kena pilih lah which one yang kita accepted. So yang kita reject adalah ini, negative 2.48 because dekat sini concentration dia equal to X. Kalau kita ambil, that's mean concentration negative. So, tak boleh. So, ini yang kita terima. So, 2x concentration of NOC. C ni maksudnya at change dia lah. Adalah 2x. So, darab dapat ini. So, concentration change ni lah yang saya masukkan dalam table ni. Okay. Divide with concentration initial dia. Okay. So, darab dapat 14.24%. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada Miss. So far tiada ni. Okay, so kalau tak ada, okay lah. Alright. So itu je exercise dia, tak banyak. And then hari ni reaction quotient, okay, Q dengan K. And then after that masuk Le Chatelier principle. Tapi Le Chatelier principle ada banyak, concentration, pressure, temperature, apa lagi tak, volume kot. So kita belajar concentration je dulu dalam video tu. Ada quizzes yang kamu kena jawab. Okay, tapi baru saya perasan dekat belakang ni ada soalan. Okay, so kiranya after Q dengan K tu ada soalan. So kamu boleh cubalah. Cuba ni sendiri. Nanti hari Khamis nantilah baru saya minta for this one. Okay, sebab ni pun dah 3 suku dah. Okay, so kalau tak ada apa-apa dah soalan, saya rasa saya akan stop dekat sini lah. Okay, so that you can continue to do your work. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. Okay, Miss. Thank you, 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 Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Okay, bye. Thank you, Miss. Habis dah. Sehat selalu, Miss. Thank Sehat you, selalu. Miss. Have a great day. Apa selalu? Sehat selalu. Sihat selalu. Alhamdulillah sihat. Cantik Okay. selalu. Apa? Cantik selalu. Banyaklah kamu. Kerja kamu tak hantar lagi. Syahir? Sorry, Miss. Hantar kerja Sorry. dulu Baik, Okay. Miss. Baik, Alright. Miss. Assalamualaikum. Saya mau solat asar. Waalaikumsalam. Okay. Masuk asar ke? Okay. Bye.